Bulang ako. Wala ba akong admin dito? Gagi guys. Nakakasad naman. Nasasad ako guys. I'm sad right now. Hi LA. Hi Sophia. Pasensya na guys. Super ano ako. Nagsasakit ako guys. Hi Mez. Guys, sino ang gusto ng follow back? Follow back na rin ako guys. Finalo ko kayo guys. Follow nyo ako. Hi Kuya Ipot. Hello. Ayan, hello po. Guys, nakabay na ako guys. Antayin ko na lang dumating yung para sa bibigay natin. Pero naka-order na po ako. Sinisipon ako guys. Yes po. Hello, Phil. Kaya thank you po, Kuya Ipot. Thank you so much, guys. Hi, Mickey. Okay ka na ba, Kiara? Yes, guys, okay na ako. Wala ng poses. Totoo, guys. Hindi, pero nag-ano rin naman ako para sa sarili ko. Pero syempre, guys, mas gusto ko yung nakaka-help tayo. Sharing, parang nag-share tayo ng blessings. Ganon, guys. Syempre, sinishare niyo sa akin blessings niyo. Dapat sinishare ko rin sa iba. Ganon. Ganon lang, guys. Kasi bago pa lang ako dito, guys. True, ayun, share your blessing. Ayun, wala na akong boses. Nagsasakit pa ako, guys, ha. Yun, ang wini-wish ko lang is sana ma-appreciate nila. Kasi, yun lang. Gusto ko, sana ma-appreciate nila yun. Wait lang na pa ako. Ayan, guys. Nangina na tuloy ako. Nanghina ako, guys. Legit po. Totoo yan, guys. Lagi talaga ako naniniwala sa God, God will provide talaga. Totoo yan, guys. Yeah, yan. Grabe talaga. Hello kay Andu, sa friend mong kay Andu. Hello sa inyo, guys. Bumaba na nga yung viewers ko ngayon Dati 4. Hello, Triple A's. Hello. Bumaba na yung viewers ko, guys. Dati nasa 400. Ngayon, nasa 200 na lang. Nasa 190. Opo. Nag-rest din naman ako. Pero syempre kailangan natin kumayod. Hi, NJ. Hello. Dito kayod, guys. Kasi, kailangan ko paabutin tong yung quota ko. 4K na lang, guys. Para makakota ako. I need 4K. Tapos bukas, birthday OPK ko pa. Hindi ko alam if may magsusupport sa akin. Kasi wala naman tayong parang spender. Yung family ko siguro, susupport nila ako. Hi, Aker. Hello, guys. Kay Miyochi. Hi, Miyochi. Hi, Miyochi. Ay, mali sila agad. Yan. Hello, guys. Ayan. Sana sa OPK ko, guys, manood kayo. Bukas, birthday ko, guys. Okay po. Play well. Bye-bye. Hi, Dos. Hello, guys. Hello sa inyo, guys. Ayan. Ano na, guys? Ano na? Ano na po?
Hi, Black Label. Hi, Choi. Hello kay Choi. Hello, guys, kay Locals. Hi, Black Label. Hello, Dandy. Hi, Dandy. Long time no si Dandy. Did you miss me, Dandy? Did you miss Kiara? Or no? I'm sick right now, guys. I'm sick. Why? You miss me, Dandy. And guys, sorry guys, I'm sick kasi. Guys, help me to reach my quota po. Please. Please, guys. Sige na po. Yan. Help me to reach my quota.